जय गुरु जय गुरु सुबुद्रा माइगन सिसि ठाकुरनि सुबुं पान्डा पाइग्राका आबुन यागलो ताबुक तिनि जे संग जे नुखुंरनि तिनि बिषय अमारी देब्रमा कृष्ण नगर आलानि बिनि साक्षाथे कन्थानि सुबुं तिनि सिलाइखा ताइ तिनि जे सत्संगरिनाय सयतान नुख दं आबुन बनि नुखुंनि हामग्रायनि बागै ताइ बुनि पारा कटिबिसि ताइ तिनि अनलाइन सत्संग क्रंजात जत थाकुना हामला तंनाय ताइ तो हायुंनि जत बरगनि ताइ जत मंगलनि बागै तिनि जत मिलायै थाकुन थानि 3 मिनिट नाम खायलायनाय जय गुरु बंदी पुरुषोत्तम जय गुरु जय जतनाना पुरुषोत्तम संगीनि बुद्धि प्रार्थना नाम एमन यागुलो तिनि जे
माइगोनां थागुरनि जे अनलाइन सत्संग होनाय दङ जों दाबो बेसेबां आवगायनाय दाबो जों माइगोनां सिसि थागुरनि यावबाय सिजात गोथार सत्संग बिजाब Power off. Boronggolang Sailen Debbarma Dada Latai Kokrok Porikha Ibana Ubuja number me Joy Guru Jai Guru. Jai Guru. Sri Sri Thakurni yak bai thangbai sijak satana satana kise poribo. যদি পরীক্ষক সেজে অহংকার নিয়ে সদ্গুরু কিংবা প্রেমী সাধু গুরুকে পরীক্ষা করতে যাও তবে তুমি তাতে তোমাকেই দেখবে ঠকে আসবে। সদ্গুরুকে পরীক্ষা করতে হলে তার নিকট সংকীর্ণ সংস্কারবিহীন হয়ে ভালোবাসার হৃদয় নিয়ে দীন এবং যতদূর সম্ভব নিরহংকার হয়ে যেতে পারলে তার দয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে। তাকে অহং এর কষ্টি পাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতা রূপ বেড়ার শিঙে খণ্ড বিখণ্ড হন। হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জনায় থাকে, উত্তম রূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরোয় না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মতো থাকেন। কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তার দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ করো, সৎসঙ্গ করো, তিনি আপনিই প্রকট হবেন। অহংকারীকে অহংকারী পরীক্ষা করতে পারে, গলিত অহংকে কি করে সে জানতে পারবে? তার কাছে একটা কিম্বুট কিমাকার যেমন অজ মূর্খের কাছে মহাপণ্ডিত। ষষ্ঠী 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 tabuk kokrok satan srono poriwo tumung boiranggia kupulung amjoknai ungterui kethar guruno yakheba maya genang sadu guruno amjokna thangke hinkai nung bini thani bai thangnono nukjaganu thokogoi phainai kethar guruno amjokna hinkele bini thani kichafano raidabai khajak gurui ungui hamjakmani hapangno tuyui kethar tei jesuk mansak boirangya gurui ungui mankhe bini khairokma bai khakchang ungui mannai bono boirangya holong krak bai hului mania phiaba bo kubui ketharni pungmerani bokorong baise bokong bikring ngo hira romdi koila hangaro dal bidal siturai rogotongo kaham kukhe srai khlaiakhe bini pohor nukjagya bobo sungcharo omohaino kosong borok haike tongo hamjakma khairokma bai simise bini pohor bai hayung pirsaui phayo hamjaknai simise bono romui manu hamjaknai bai kethadi kethar logisong khlaidi bo sakno nukjagnai boiranggiano
je boirangiano amjugui manu gelajak borang no khebo bahaike sawi mannai bini thani kaisa mulang chajak romdi sia yamorokni thani ilim kurung bukhai tongkjang 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 Joy Guru paika Bluetooth mode. Mai ini borong menang ponjon dadano bot ini mayagna sisi thakurni yak bai sijak sotansron bangla te kobrong na ekdom srai sake pori khanare mani bagai angabri bagai ang thagun thani siwo tebo online no kurungai jahate tebo kaham kai pori khanare mane mantu hiang bini bagi bigo jibon tai bini pori bani jota mongole bagai thagun thani suriwo Joy Guru tak abon yagulo jungno haino hai mayagna sisi thakurni yak bai sijak sotansron English bai pori khanaiwana bukhukjuk yakshi Debbarma Agartala ni Upj.no number 35 yakshi Debbarma Khanable Param Premamo Shishi Thakurni Katha Shatanusaran English Bakisha Pori Khanari Nai. If you go with pride to examine a true master, a loving sage or saint, you will only see yourself in him and will come away deceived. The test is to feel blessed in the grace of a true master by approaching him without prejudice or preconception, with a loving heart, humility, and as little pride as possible. He can never be tested on the touchstone of pride, but as if torn by the horns of a ram, he can be rent into pieces by real humility. As the sparkle of a diamond which remains in coal and dirt can only be seen after thorough cleansing, so also he who lives in a society as an ordinary man can illumine the world with his sparkle only by the washing of love. The lover alone can know him, so keep the company of lovers and worshippers of existence. He must manifest himself. A proud man can examine a proud man. How can he fathom one whose pride is dissolved? He is as strange and cruel to him as a wise man is to a stark illiterate. Peace, peace, peace. Joy Guru Poribaikha. Joy Guru bele ke hambai ini buku yakshi Debbarma mano mayagna sisi thakurni yak bai sijak de sotansron English no sai sake pori khanare mani ang abuni bagai tebo nini kinango thakurni ngi busathu tai nini nukhung jahate kahamli tongtu hinang thagun thani suru Joy Guru tabuk abuni yagulo tabuk jungno pori khanare wana mayagna sisi thakurni mariniti bijabno tabuk suna pori khanare borom ganang Krishna Debbarma Falguna Kami ni Upj.no number 42 ni hoite Upj.no nariniti pori khanare wana Joy Guru Joy Guru खोनादोंना Joy Guru माया गोनां ठाकुरनि नारी नीति बिजाबना बिजाब पढ़ियो नीति काहाकेও বাধ্য করে না সুনীতি ও সুনিয়ম কাহাকেও জবরদস্তি করিয়া অনুসরণ করাইতে চাহে না কিন্তু যে মঙ্গল চায় সে যদি অনুসরণ করে মঙ্গল তাহাকে নন্দিত করিবে সন্দেহ নাই বাণী সংখ্যা নং 142 ষষ্ঠী 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 Joy Guru bela ke hambai ini borong ganang je Krishna Debbarma no botini nariniti no ekdom sai sake pori khanare gunoi ang tebo bini bagai thagun thani suriwo jahate bo bini susto tongi kaham tongi bini tlango tebo thagun yang basage bini nok kaham tongtu ne thagun thani suriwo Joy Guru tabuk next time of pori khanare wana mayagna sisi thakurni 28 Sodasar Sutra tabuk pori khanare wana borom ganang Sri Sailen Debbarma Ampura Kamini Upj.no number 42 Ampura Satsang Kendra ni Joy Guru Sailen da Joy Guru dada jotno no kulano Joy Guru khulumya paro
তিনি ভাদ্র মাস নি নবম দিন সৎসঙ্গ চলিতম আমাকে আং স্বাস্থ্য চরাচর সূত্র বিজাব হইতে 9 নম্বর বাণী সংজ্ঞান পরিণয় জয়গুরু। মানুষের মানসিক অবস্থা ব্যতিক্রমী অনুচলন দুইই কিন্তু রোগের উদ্ভব এনে থাকে। তা পাতলা রকমই হোক আর গভীর রকমেই হোক, এবং তা হতে মানুষের বিভিন্ন ক্ষমতাও অনেকখানি ঠিক আছে, সন্দেহশীলতাও কিন্তু ওই রকম। তাই মানুষের মনে বহু রকম ভেরের উদ্ভব হয়, যা তোমাকে ব্যতিক্রম দুষ্ট করে। তা হতে নিরস্ত থেকো। সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিক্রমী অনুচলনকেও নিরস্ত করো। সুস্থ ও শিষ্ট অনুচলনে অনেক অসুবিধাকে এড়িয়ে যেতে পারবে। মানে নয়। ষষ্ঠী ষষ্ঠী ষষ্ঠী। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা ন বেলে বেলেগে হামবাই মাইগনাং শ্রী ঠাকুরের যে স্বাস্থ্য তাই সদাচার সূত্র ন স্রাই স্রাইকে পরীক্ষা বাগৈ বেলে বেলেগে জয়গুরু মারিব আবুর বাগৈ আং ঠাকুর থানি সুরিনাই দাদার ব্যক্তিগত জীবন তাই বেনি পারিবারিক যাহাতে সুস্থ তংতো होनना आं ঠাকুর থানি সুরিব। জয়গুরু। जों ठाकुरनि जे बिजाबफोराव जों परिमाने खोनालायबाय आबनि आगोलाव दाबो जों तेकेसे स्टेपआव थालायनाय रोसामुं पान्डा बिगि थालायनाय उननि सिगां दिनै टिफां अक्रा बरंनां पुरुहितनो बयजावो जों तेकेसे स्टेपआव जों थालायनाय स्टेपआव थाना सिगां आं दिनै टिफां अक्रानो खुलुमुं ताई जयगुरु जयगुरु ओमफ्राय जों दाबो रोसामुं पान्डा बिगि थालायलायसिनाय दिनै प्लेनो जोंनो माया गोनां ठाकुरनो लबै खरां गोसां बाय खरां गोदै खायसेनो रोजाबि खोनारवनो दिनै थाबनो लबै रोजाबग्रों दिनै बरं गोनां स्वर्ण देबरमा दादा आम्पुरा गामिनि उपजना नाम्बार 29। जयगुरु स्वर्ण दादा। जयगुरु। खोनाव खोनाव Hasunateng khulumuriyo Hasunateng khulumuriyo Hasunateng khulumuriyo Hasunateng khulumuriyo Ailahan le Prabhu jala horokna Ailahan
जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु बेले बेले हामबाय तिनि रोजाबग्रों ब्रह्मनां तिनि स्वर्ण देबरमा दादानो बेले बेले हामबाय मारिवो आं तिनि खरां गोसां बाय खरां गति बाय जे हाथोथ खोरोसाब खोनारिमोन बागै आं बेले बेले हामबाय जय गुरु मारिवो आं आबोन बागै थागुन थाने सुइनाय बट तेबो जाहाते बिनि रोसामं बा बिनि लोमं नि बिसिंतै जाहाते सिनि गुरुबायनि बिसिंग जाहाते तेबो हामजों बारे रेवै एकदम देवान पारा सत्संग करंगै हामजों जदम सामले बुझि काहाम मनो खाय तेबो शक्ति मानतो हिनां थागुन थाने बिनि जे पारिबारिक बिनि जे व्यक्तिगत जाहाते सुस्थ तंगै तंतो हिनां थागुन थाने सुरु जय गुरु जे आं बिनि जे अनलाइन सत्संग बिसिंग आं दतनो कयजावो
Tini je online sosmo je resam mani je bum klajak jakat joto riri tomai nangtu awan bagai joto nang je mari tai tabu nista suno resabi khariwana ini borong menang je Binata Debbarma Basei Tokla Kamini Ampura sosmo kendroni Joy Guru Basei Jai Guru. Jai Guru. Joy Guru Joy Guru Di naragle hin bai se de. Di phai ơi hai ông con nàng về tăng tăng mi bao ya re se phai ka. Ini ya pe de phai ơi hai ông con nàng về tăng tăng mi bao ya re se phai ka. Joy hin bai se di narak joy hin bai se di naragle joy hin bai se di. Đêm qua đây đêm ra cả ba tông bay bay có qua đây sư ba ba do ta muốn ăn ra bay bay đi đi mong na suri ma bay đêm qua đây đêm ra cả ba tông bay bay có qua đây sư ba ba do ta muốn ăn ra bay càng này đi đi mong na suri ma bay khai đi do ta muốn ăn ra càng này ta đi đi làm mong ba khai đi do ta muốn ăn ra Diliang anamanai randiki apungarande narape jai hindai nara jai hindai narape jai hindai de hai maya boda manai jai boda hai ta ini handama bang bang Mohai maya boda manai dei pada gara mohai ta bini handama padang bangna de manai de sai mana dei busu sanu sinai pul puru maru tu bui dei busu sanu sinai puru maru tu bui tabu tabu na mujo kai sidi binya kongwara machang sidi tabu tabu na mujo kai sidi binya no dai sidi jai hindai sidi nara jai hindai sidi nara le jai hindai sidi ungda bole ko palai chaya riwa satana pada jati hai hama saliwa punna ngade kani ba da bole ko palai chaya riwa satana pada jati hai hama saliwa punna ngade kani ba kiriyang ti sengkara kai pai di khasi gai bidi pai kiriyang ti sengkara kai pai di khasi gai bidi di pai tong tong ta ta si sai pai tu pai da da te ini pai tong tong ta ta si sai pai tu si da da te ini pai Katu kapang ni kai di katu no bini aku nganu ai kulai di katu kapang ni kai di katu no bini aku nganu ai kulai di kani walu matoni di bisa di kawo tu sama pan kani di siwa pulu matoni di bisa di kawo tu sama pan narak le jai hindai sidi jai hindai sidi jai hindai sidi narak le jai hindai sidi jai guru Joy Guru bele hamai ini nang ni basino bo thana lobi khorang bai puti ke ni thana bagai kesang ang abuni bagai thakani silo hate mo hasteni sini ma bosan bisin lo ebo hamjung thakuni tik tlang thana bagai thakur naklai tungtu thokti tu tai bini paribarik poribar
besabuti jahate kahamwi thakuni khaimantu ne ang thakun thani sri joy guru babuk abuni yaglo sing paisa maiganang thakuna lobui khorang khoti bai rusamung khnalai phinai borongna sibujoy dadani khokti khaising khnalani tabuk manituk parani উপজেলা নাম্বার 1 বরংনা শিবজয় দাদা তাবু সোনার চাপ জয় গুরু জয় গুরু বরংনা শিবজয় দাদা ততং জয় গুরু জয় গুরু যতন না জয় গুরু Baidi sabo thangbai nai chot songani tong thayo sabo thangbai nai Baidi sabo thangbai nai chot songani tong thayo sabo thangbai nai Baidi sabo thangbai nai chot songani tong thayo sabo thangbai nai Doyal musaka Ishuri ni lakh lakh saro Doyal musaka Ishuri ni lakh lakh saro Tai bini logiwo Musawe to Olonto nadurai Baidi sabo thangbai nai chot songani tong thayo sabo thangbai nai mong tu bukha doyal thakur lona hamza gai joton togja mong tu bukha doyal thakur lona hamza gai joton togja Doyal thakur musamusawai nogurum burum mungpiro Doyal thakur musamusawai nogurum burum mungpiro nogurum burum mungpiro Doyal thakur musamusawai nogurum burum mungpiro Doyal thakur musamusawai nogurum burum mungpiro Nogurum burum mungpiro Muntu bukha doyal thakur Dono hamsagi jotono tongtoga Muntu bukha doyal thakur Dono hamsagi jotono tongtoga Doyal thakur musamusawai nogurum burum mungpiro Doyal thakur musamusawai nogurum mungpiro nogurum burum mungpiro Baidi sabo thangbai nai chot songani thayo thangbai nai Baidi sabo thangbai nai chot songani tong thayo sabo thangbai nai Nisru timbera Sinut salamundo Mungda play sande mumbera Salai kamu honto non hamza dilut salaika hadli gero mero non hamza dilut salaika hadli gero mero gai hadli gero mero gai
no hamzagi lutshalai ka hadli gero mero gay no hamzagi lutshalai ka hadli gero mero gay hadli gero mero gay hadli gero mero gay mungni sonder mungni pera lutshalai ka muhunto sho mungni sonder mungni pera lutshalai ka muhunto sho no hamzagi lutshalai ka adli gero mero gay no hamzagi lutshalai ka adli gero mero gay adli gero mero gay adli gero mero gay Haidi sabo thangbai nai shot songai ton thayo sabo thangbai nai Haidi sabo thangbai nai shot songai ton thayo sabo thangbai nai Doyal masaka Kisurini naklak saro Doyal masaka Kisurini naklak saro Tai bini logiwo musawi tongka ononto nadarai Haidi sabo thangbai nai chochongoni tongthayo sabo thangbai nai Haidi sabo thangbai nai chochongoni tongthayo sabo thangbai nai Joy Guru da জয় গুরু দাঁড়ানো বেলে বেলেগে হামবাই তিনি অনলাইন ক্রঙ্গই যে খরাং কতই বাই যে খরাং কসাংকে থাকনো লবি যে খনারাবেন বাগৈ তিনি বরং বনাং তিনি শিব জয় দাদানো জয় গুরু মায়াফার তাই आं आबुनि बागै जाहाथे बिनि व्यक्तिगत जीवन बे संसारनि जीवन ताइ बिनि प्रतिबिसि जीवन जाहाथे जतन गाहाम दंगै थागोनि ओंगै बोसाय मामैथु हिना आं थागोन थानि फुरियो जय गुरु दादा गुरु जय गुरु ताबो तुनो तेतांसा खरां कतै ताइ खरां कसां बै साबे खनारेवनो जे अ सत्संग इंगुनि जे रसाबग्रों बुरं गनामजे Ini Puruhit Debbarma ma Ampura Kami Upj.no number 42 bosno tini kurang keti kurang kesang bai ekdom kata kerja berkenari mana. Jai Guru. Totong. Kita Jai Guru Puruhit Totong. Lain no. Jai Guru. Ini borong menantu Puruhit Debbarma Totong. Oh yang putu. Jai Guru. Sajangno yang. Salah kesido. Sajangno yang. Already sarjak tinta rokan sar kabar. Angkai tam lain no habias. Network de main to kasido. Tau yang tam khaiman hingkai ba bonokol khai engko sanata. Guru hingkai next thane Next thale. সময় নষ্ট থাকে রে আচ্ছা জয় গুরু যতন ন বিনি কিসা লাইন নেট নি প্রবলেম নগে হাবে মেং তখনা আবুনি নেক্সট जों थालायसनाय आबु सुनो रसाबो खनायाव न खरां कति बाय
Borang menang tini Sanjit Debbarma Dada Uttarmaharanipur Upj.no nomor 29 nih. Jai Guru, Sanjit Dada. Jai Guru, kadakna. Kharao resap deh. Tini nisala thakur ni Pandava. Tini nisala thakur ni Pandava. Malalai suri naira. Krishna Radha Radhamu. Suri Radha Radhamu. Tini nisala thakur ni Pandava. Tini nisala thakur ni Pandava. Malalai suri naira. Krishna Radha Radhamu. Tini nisala thakur ni Pandava. Tini nisala thakur ni Pandava. Malalai suri naira. Krishna Radha Radhamu. Krishna Radha Radhamu. Tini nisala thakur ni Pandava. Tini nisala thakur ni Pandava. Malalai suri naira. Krishna Radha Radhamu. Shri Radha Radhamu. Hayunganangai hamdang manare oi. Hayunganangai hamdang manare oi. Pirik langka ketarma. Malalai suri naira. Krishna Radha Radhani. Shri Radha Radhani. Ayunganangai hamdang manare. Ayunganangai hamdang manare. Pirik langka ketarma. Krishna Radha Radhani. Shri Radha Radhani. Ayunganangai hamdang manare oi. Ayunganangai hamdang manare oi. Pirik langka akatarma. Krishna Radha Radhani. Shri Radha Radhani. Ayunganangai hamdang manare. Ayunganangai hamdang manare. Pirik langka ketarma. Shri Radha Radhani. Krishna Radha Radhani. Tini nisala thakur ni Pandava. Tini nisala thakur ni Pandava. Malalai suri naira.
Surilaya Radha Radhani Tini Nitala Akurni Pandava Tini Nitala Akurni Pandava Malaya Sarinaya Rasamaya Radha Radhani Surilaya Radha Radhani Samsapnaya Kari Thana Boy Amari Pir Ek Lanka Samsapnaya Kari Thana Boy Amari Pir Ek Lanka Malalay Suri Naira Salaya Radhani Surilaya Radhani Shamsanaya Kari Kutai Notori Mari Shamsanaya Kari Kutai Notori Ika Amari Pire Malalaya Sarinaya Rasamaya Radha Radhani Surilaya Radha Radhani Tini Misala Akurni Pandava Tini Misala Akurni Pandava Malalaya Sarinaya Rasamaya Radha Radhani Sarilaya Radha Radhani Rasamaya Radhani Sarilaya Radha Radhani Jai Guru Joy Guru Belai belai ke hambai Tini Bromnang Sanjit Debbarma Dadano Ekdom Brok Tini Korang Sang by Korang Kuti Kejet Hakuno Lobby Resap Nariman Bagai Belai belai ke hambai Joy Guru Malu Abun Bagai Ang Thakur Suriwa Jate Boni Sangsrak Jibon Besabuti Soho Jotono Jate Kaham Keruntongi Thakur Ingai Besai Mamai Chu Tayo Sosumana online Kerungai Jate Tebok Gan Kadal Kaham Tiklai Hate Songonim Netotno Rosabi Kanani Mamai Chu Hinang Thakur Tani Suriwa Joy Guru Tai Ami Yaglo Tabuk Kini Borong Porita Hada apa kya? Joy Guru Porita Acha Habi Met na Ngai Tabuk Ini online sosmed ni de Resam Paikhat Hai Sopai Tongka Tabuk Suno Paithago Maignang Thakur Ekdom Korang Ketibat Andabai Rusabi Kharewana Ini Borong Nangzik Prafulla Debbarma Sheoratali Kami Joy Guru Bhai Joy Guru Rusabi Guru Namani Dubhav Tulli Nachore
जय गुरु बेले बेले हामबाय दिनै बरं नांजो दिनै बाय न बर' दिनै एकदम तुमुल कीर्तन पाइथागो दे थागोनल खोनानो बागै बेले बेले हामबाय जय गुरु जाहाथे बनि जे सेरतलि सं ग्रुप जाहाथे तेबो गाहाम गाहाम बेसाबि खोनारि उइ थुताय बर' फोरों दिगि थागोन नों जाबाय थहिना आं थागोन थानि सुरियो जय गुरु गुरु सुखदरा जों थाकुनि जे उलो बिरसा मुंरक खानालाय बेखा ता आबुनि यागुलो सत्संगनि जे रायदा अनुसारे जों दाबु थाकुनि जे गोथार कक बे इष्ट प्रसंग कक लाम कक हामर खानालायनाय जोंनो दाबु पुलानो थाकुनि कक गाहाम पे कक गोथार सायखनायवानो दिनै बर' Twiphang Okwra Puruhit manjak tongnai thakurni ashirbat goti phimani thakur bai cheli langmani kogrok te janjani anubhutini je pujimamani aborok sanani share khalima
তাহলে আপনি যত জায়গাও বিনি মঙ্গল দं जों নিত্যদিন দীর্ঘ প্রায় 1 বছরের মান অনলাइन তে जों सत्संग खालायखाङो अनेक परम दयालनि पखना जों हामना जानानै बे ठाकुर जे सायख्लांनायखौ जों दिनो खोनाय दं ओमफ्राय কিন্তু আপন ঠাকুর একটা বাণীও থাকা আমার বলাগুলি যদি তোমার শুধু কথাও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয় করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে সেগুলিকে যদি বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে না পারো তবে পাওয়া যে তোমার সমস্যাশূন্যই রয়েবে তা কিন্তু অতি নিশ্চয় নাতিহীন ঠাকুর ছাড়া ओंखाय ठाकुरनि जे जों बानि बिनि जे कक साक दं माने सिनि बागै कक सारलां माने आ करंगा सुदु जों सिनि कक थायो सिनि आलोचनावो ते सिनि वान संमावो न आबुनि खुराक सिमिं नंखांखाय सिनि आबो खायमानि ते सिनि आकल सिनि आचरण যদি নুকজাগৈ ফায়াকাই সিসাওই ফায়াকাই আবাহাইকে जों চলিয়াখাই ঠাকুর সামাইকে যদি চলিয়াখাই সিনি যে মানমানিখাই সমস্যা সময় ইনথানাইছো অন্ধকার তে जोंनो बुजक मानायफां करि इनथानाय सब जागा बाप इनथानाय শুধু खोनामा बायनो जों खायमा हायमा दंथाना देहाफोरखौ जोंनो जाजन खायबो ठाकुरनि दयानि कक खोनारिबो जों देखायरिमोन बाबां खोनाजाक बाबां बुजिजाक बाबां खोनाखाबलां सेमा खायमा खायनो जेंगिया अब थाथारिका कराय पावार दोनो खायमानि मानमानि लामा आबम बागै खायना जों एतो ठाकुरनि दयानि कक एतो लेंदं थालाय लागत नारो आबो सुदु सालायमानि वान सुबलायमानि आबो सिमिया आबो हायके जों चलिनानि सिनि व्यक्तिगत जीवनो आमति हायके नङै बसाना नांनाय ठाकुर सुना आमति हायके माने नङै बसारिना मुथुंजों आमति हाय नंना बुजो आबम बागै थार सप्तानसन साइकलांमानि आबो हायके जों चलिना नांनाय ठाकुरनि जे बिधान दिजाक दंमानि दजन जाजन इष्टबुद्धि सस्तिनि सदासा आबो खायानानै ठाकुर साव जे जों जे इष्टबुद्धि खैमानि ठाकुरनि इष्टबुद्धि भोग निवेदन खैमानि आबो निजिनि आहार जरिमान बा तदुरु रिवि खायनानि कक्साव ओंखाय आसार जों प्राय बरफ नंगौ जों बोसोरखाय पका खंनै बा आमखाय जलु बिदाथु मेखा आसनो आबागि बामथां माहाय लुराथेन होची काल तेसि खंसि ताक तां फान थाबा थाबि आप खै लुरा बायफान बरफ मताय खाय पाइबन बिदिमा बे ठाकुरनो साजा तम निदिने हाजो पतिमान तदुरु बा इष्टबुद्धि खाय कथवा आसे माने आनि समर्थन करिलां पक्काबाय पथाया किन्तु आनि बिसिं ठाकुरनो स्ट्रं खाय सकसालिखौ बुजारिनो आंखाय आं सामाहायनो बनो बुजारनो जों इष्ट नखरिवो नगण्य एकदम सामान्य ओंखाय जों
প্রবৃত্তি সেবা করে ও একদম ভালো বল কাইসা বনি মালাইখাই চাকাপসা আদর খাই খানিরু কয় শিষ্টারিরু আবো যতন প্রবৃত্তিনি সেবা চলিত কাঙ্কা চাকাপসা কয় শিষ্টাঙ্গিনা কমসে কম 10 টাকা 15 টাকা থাকে আবনি দিক হিসাব করিয়া কিন্তু যখন ঈশ্বর দিনা ঠাকুরকে আবশ্যিক হিসাব হাফাই আবং বাগৈ ঠাকুর সামা হাইকে जों जुदि चलना थाय जों आइन फैसिं बागौनो नाङा आं मानाखौ बुङो हामनाखौ बुङो आंनि जीबनाव बिपुल आपद जेराव खांनो बुङो आंनि न'आव नुखुं उन्नतिखौ खालामनो बुङो सोलिनाखौ बुङो रिमा सिक्रिखौ बंग फैनाय बिसिं ठाकुरनो नों 2 तारिखखानि तकाय रिस्टो तकाय निखाय नों बहाय सुबुद्धि सत्कर्म सांथनाय ombaga प्रवृत्ति अभिषेक बगैसिं प्रवृत्ति पाठत्व लायै कर्मवो माने कर्मवो से आगमया साइमान तोफल आवंबागै ठाकुर जे सामनि निजा हाजो परिमाण बतदुरु ओस्तुगु थांमाना बजतनो चेष्टा मानांनाय जां इ कामफोर खक्सामान थाखाय नै सारा जीवन खक्साबाय खायथाना आतिको गया ठाकुर साजाक दङ निजे हाजो परिमाण बतदुरु निजा माने जे परिमाण आसिन यातना आमसुक इंतु तैफानन माने आनि जीवन मालिक आनि प्राणनि मालिक आनो रक्षा खायनाय आनि सब समय आपदे विपदे आनो रक्षा खायतलांनाय हिनै आनि आपन ने वानसुक दं माने वानसुक दं बोलते सावै दं ठाकुर साव नों नगनि बसाबति बिहि बसाबति नियम मुइतु माखाय जेमन बंनि बुमाखां मकल बासि जाकिं थाङो ठीक आति हानो आनबो नगनि खरकसा हनै जाहाते मुइतु माने मकल बासि बसाबतिनि बागै बिस्कुट चॉकलेट दि कताल तुम कताल पाइछाय ओआ नगर ठाकुर दङ ठाकुरनि बागै बुक बिजात लाङानो यदि आसननि बागै कायसा बा ठाकुरनि बिग्रह हुद्रुक पुटुंग रुमाल फं कायत लाङानो ओ बाप कानो तुनानि कक साव ठाकुर गासिनि आपन परम आपन नंनानि गासिनि बाल जों सुदु मानना सिमिं बुजुं दङ किन्तु खायनानि बेलायखाय जों माने जतन उनसुरुता ओंखाय ठाकुरखौ सायतों कराय पावार दोनोनि हायमानि मानमान लामा ओंखायसो खायना नांनाय ठाकुरनो जों खूब हामजागौ होननाय सायदों जों जतन ठाकुर एकदम सैदम आनि सब समय विपदे आपदानो रक्षा खायो दुनिया केबो आनो नासिक यांथांवा ठाकुरानो नासिगु ओंखाय এই যে আপন যেন হামজাগো যে হাকে তংখাই হামজাগো যে হাকে তংখাই চাজাগো আম থেকে আনো সিংয়াখাই ঠাকুর আনো তাম তাম হাইকে তংনা বগै সাকা আবো হাইকে তংনা বগै आं साइ तो गयाखाय बाहायके आं ठाकुरनि माननाय ठाकुर जजन जाजन इष्टवृत्ति खायदि उसायनेथाय मन्त्र साधन तलाय फेराय जप मिछौ आचुक बुचावै उसाने सायो नों ठाकुरनि नाम जप खाय बिनि इष्टवृत्ति खायनान कक्सौ सस्तिनि सदाचार पालन खायनान बै कक्सौ नेरिनि चानान कक्सौ जों आबुन दिग दियाखाय किनि मन मानि किनि मुसुं मानि किनि जे तंथ खै सिंतल ना बुसुंखाय যখন বিপদ কলাই তোর ঠাকুর নুগলিয়া যায় নি হিনকায় এ বাইকিং নাই পুজো তো বাইরে দাও হঠাৎ করে যত সুমায়া ইনফর্ম বরক চেরেক তাল যখন মানে ইয়া পিরিছিরঙ্গ তখন বারবার নকলাই ওখানে বকলাই নে হিঙ্গা তো এবা হিন্না নিছিরঙ্গ এখন তো একদম ইয়া পিরিকরা মানে একদম एकदम क्राक
Engkai prothom sekang ang start ni Puruhit ang mane asik tik ke kami ang tongra কিন্তু আমি চেষ্টা খাই তংকা ang tik thang sogini be abang bagi thakur ni je bidhan mapik palan khaina thanai 2019 salni Durga Puja October mas Durga Puja por thangai kifil phainani puro Ampura ni onek borok no ekloge nuhuni to malik bai nuhundagin thangma ba Hanya bagi atas sudah istri tatanan ni betul ya, ang nijitong atas sudah istri tatanan sakasen thang sinani gai kena tongai, pola istri parti dah saka, aja dada ora Ampura, teke esisilo aski kelas belajar, ini saka gai pubitru dan buklok ngum isesengga. আগে ওরা আজকে চলে যাবে আমপুরা থেকে যারা এসেছে এর প্রকার আচার্যদের প্রীতি দাদা থাকা নব কিফিল থাঙ্গি তামনাই চলে গিয়ে কি হবে বারবার আবমাংসিন দোনা আংবো তামসে আং উনছাইনি আং দোনা এর প্রকার হঠাৎ তিনি প্রেমে মুইদুঙ্গা আগে নব থাঙ্গি যে istubdi khairang khainan jagon khainani dikani dekho mane abro khaijana jabukai atar puting jata শোনো না abro so sostini parate hobe sostini na nai to sostini na tai to dan thaka Sana balke buruk saya rodi. Pavitra da puji kenable himke bhai singla kanai jaba asutak sini dipenu tani bindara kanai jabu sai bhai tika abe ka atar jute sajo suspinan mengai. Gang abono jot tonono বিশেষ ke সাজো আচার্য দেবনি ইচ্ছা Ampura basir ngno sustiningen bagai kok ketarjak Apono last Devgor Thangmani Utthobno Nahare Apon Porekhanya Corona Angthaka এই যে সস্তিনি বলে কোকটা মনি আবো কিন্তু না নাঙ্গাইনো আবোনো লামা আবোনো ইয়াকারে তেকুমনি উনাদের তেকুন দিনো নানি সহসিয়া abang bagno sudu sung hakuni kok salay kenalay basiminya sangsine aton rikai yang amuno putri di hana nai thakur mutu pai ge ngi batar nang nai to besi thakuni bhayana buji manai uni je samane hayang manai thakur tokon kucing nai tokon ang mongolo tong manai ane hamat ring porai thakur no manai thanai nya khai ani joratinya stop dong thanai ches samapto abona dotoni proti ang thakur thani hamare prarthana khayo jahate jara থাকবো ইষ্টবিধি খাই থাকুন কাজে চলিতনে রক থাকুন এই পঞ্চবিধান দশটি বিধান পালন খাই মানতো থাকুন ভাদর মাস আসাই মাস ছনো তাতে নি মানতো যে বিশেষ করে আছাও এক বুসকানি থাকুনি 15-16 তারিখ জন্মদিবস বাই জন্মতিথি আর দুইটা দিনও যাহাতে অনেক গুরু বাই সস্তেনি গ্রহণ খাই মানতো যারা দীক্ষা নায়কও বড় দিন দীক্ষা নাই যারা ঠাকুরটি সস্তেনি খাই ইষ্ট দীক্ষাই চলি জংলাই রক বড় দিন সস্তেনি খাই মানথুং নেই সস্তেনি ব্রত গ্রহণ খাই মানথুং মানাংথুং নে আং অরালথাই প্রার্থনা খাই আন কুলুমু লাগত এ তিনি online forum bayani kok setai jamani orang muthagerika jotonon haina
परम दयाल थने हमारे पर आके ये को समांग मत है ये तो जय गुरु आप जय गुरु जय তিনি বরং নাং তিমুদাই উজল দাদানো নানি কক ni bini buku tuis bos hamane sen kana laika bele bele ka hambai rakjane bisin Twiphang bo tini ekdom namune kok saiklang thanga abon bagi ang thakurin thani surinai jahate susto tong bini poribarik jotono susto tong lai jahate thakurin tebo ka hambai khamande kanti tai bo ani sini baru ni tebo takri dulu kesana agu thamane mantu hinang thakon jai guru tabo aniya ko tunga tebo ka ham tunga saik nelona je suksa rite mutai borom gunang Nukhung Debbarma dada SPR Ampura Satsang Kendra jai guru dada जय गुरु चलाओ ना जानो मैं किसी ठाकुर अनुकूल ने जो कथार हमारे कुल करो परमोत्तम जगत जननी श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री बर्दा आचार्य परम पूज्य पाद श्री दादा परम पूज्य पाद श्री बाबा दरा परम पूज्य श्री स्वामी ने कथा देखवाने कुल में पर এই অনলাইন গুগল মিট সৎসঙ্গনি এই ভাঙকরা ঠাকুরের মতাই অধৈর্য যা আখুকতে বুকুক ঠাকুরনে খাজানি যতনা খাপনে জয়গুরু দেখুল মুঙ্গাফানো आं दिनै 5 मिनिट बिसिं कक saya karon जों সময়बो बिसि गरैखा गाय कक जों कालिन सालाय दङ একটা কগ্ন তিনি উজ্জ্বল খুব গাহামকাই भगवान जे मुसलमाने अकब साइखनाय आं आबनो गिदिर रायसवान একদিন परम पूज्य आदर्श श्री बाबा दादा साका এরা আনন্দ চায় তো কেউ চায় না আনন্দ তো কোথায় থাকে জানিস কর্ম ভালোবাসা আর আচরণের মধ্যেই আনন্দটা আছে সেই কর্ম ভালোবাসা আর আচরণ একমাত্র আদর্শ পুরুষোত্তমকে ধরলেই সেটা আমাদের মধ্যে হয়ে ওঠে অর্থাৎ তিন জীবনের যে আনন্দ ও আনন্দ তংমুং খেলাইমুং হামজাগমুং অর ও আনন্দ তঙ্গ তিনি জীবন কেবল দুঃখ নাইয়া কেবল দুঃখ নাইয়া কেবল দুঃখ নাইয়া অব একমাত্র পুরুষোত্তম অর্থাৎ বেবাক নন সুপুঙ্গি রিমা নাই কারণ নি কারণ অকারণ নি অকারণ সেই নায়গান শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র না একমাত্র মান আবই ন বন খাই রমনানি না তিনি জীবন যে গঠনি আপনার যত্ন সাই মানো বাবন বৌরানী মানই পূজনীয় মানতই আচার্য দেবনতই অভিনন্দনতই তিনি গিলামা ইতিহাস রচনা কিন্তু বুঝতে চাও যে তিনি হামক্রাই দङ আবচন সাইনি আবখায় ভগবান আচার্য দেব এবং পরম পূজ্য আদর্শ শ্রী বাবা দাদা এবং শ্রী অবিন দাদা বড় খাই সাইমান আগিনি হেলাই কেবল 100 গুণ আনন্দ রিনানি লাগি বচন সাকলাই তনখাতাম যে ভগবান হাতে আনি বুসাগো আনি ফুক্তি আনি ইয়াক্তি আনি মকলতি চই মানো একদিন উজ্জ্বল থাকা বাবা দাদা একদিন থাকা তাই আবার আপনারা সবাইকে বলে বলে যাজন করে স্বস্তি নিয়ে দেওয়ান আচার্য দেব থাকা নগথা নাই রসু স্বস্তি নেই ও স্বস্তি নি তমুং চং দিদি মে আখাই বা তিনি বড় তমুং ইচ্ছায় স্বস্তি নেই একাই কিন্তু একদিন আগে আর পথে
kini saya mana tahu sini semayang pun sini kapang ni gotong mang pun ni angkut ni hamari sana ane kok orang baik ke joy guru bela bela ka hambai joy guru mai wo sini borong nang ritik mutai si nomor dan Debbarma darano ekdom jora kisi chane bisti khai bini khuk ti khai je nang mani kok ekdom kok buslei tini saik lang thangka sung jahate tini dada samani
koktikai जों जाहाथे दिनै काजब फनां मामाना उन्थु ताई बेलेग बेलेग हामराय बगै आं टेबो थाकुरि थानि आं प्रार्थना खायो सुरियो जाहाथे तिनि टेबा हास्तेवनि बिसिङाव तिनि Puruhit sudah bikin artinya untuk sekalian punung lawan jalan lain. Jadi langsung dilakukan. tang kudu asa ko ngai ta pathik di sing ta thala lesnai jate jora to kem nasun pe jora unusra painango tai tini ni o Puruhit Tripang Okwra botini alia tai ang bini onumuti nahare tabu sing jora di thala lesnai tini ni online jora di riwana tini ni satsang number 2 Sheoratali Kami ni Joy Guru jora di Guru lady Jai Guru sana na Jai
battery, please charge. Jai Guru, Prafulla Kami, tabuk Purushottam doni rina sekang, kerana je online satsangani je program betang awalnya tai sekarang bagai ang West District ni puna kol. Jai Guru dada, kerana awal sakla digadi. Jai Guru. Ada sah. Kini dah hayat. Usaha thapni hastat istik sokene. Wasat semua ini dah hasil. Jatuh mantan nama ini. Istrik ni ang jatuh jauh. Jatuh Jai Guru. Jai belega hambai. Ni borong nang somit dada no. Kerana online satsangani program betang sakla mana ni. Tabu paithago. Mai nang Sanjit Thakurni Purushottam doni rinai Borong nang Talni Debbarma Athai barini Upj.no. number 9 Ampura Satsang Kendra ni hoite Joy doni riwana Jai Guru Jai Guru. Kena Iti kenal Bande Purushottamam Bande Purushottamam Bande Purushottamam Bande Purushottamam Bande Purushottamam Bande Purushottamam Bande Low battery, please charge. दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा परम पूज्यपाद श्री श्री परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा के परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा के परम पूज्यपाद श्री बाबाई दादा के परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा के परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा के परम पूज्यपाद श्री श्री अबिंद दादा के परम पूज्यपाद श्री श्री अबिंद दादा के परम पूज्यपाद श्री श्री अबिंद दादा के सत्संग की सतनाम की अर्ध कृष्टि की वंदे पुरुषोत्तम वंदे प्रीतिम वंदे मातृवर्गम वंदे अहं कृष्ण देवतां वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शुभ वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की Power off. Guru, atau no sabun thani klumai tai klumai aglo Okwra ni Puruhit trong bathai tai ada usaha jotana dan ini selai Guru khulbai ke ane teksta kurung subai gradi Hai, Noboki Day, Tal Bhadra, apa poi September, September Klayo. Tin yang Bg. Mana Maharanipur, Talni Ulchuku Sal, ini
bekre abu jotono gopo abkhai 16 tarikh dik khangnai প্রত্যেকটা উপযোজনা কেন্দ্র ও জনাখায় নদী নির্মাণ করে যত সারা ত্রিপুরা আশীর্বাদ যাক নরক যত্ন যা দিন চেষ্টা খাটি জটফাইনা বাগিতে আগরতলা বো চিনি যে আগরতলা সাইড চিনি উপযোজনা আন্ধ্র তমানি নরনব 30 তারিখে ভাদ্র মানে 16 সেপ্টেম্বর দিন নদী খানি বাজি কইজাবো দীক্ষা চারজনা খাইনান বাই এই Ampura yang fatin ini bahwa hoite singjabe ini yang bodobil hoite yang sonkola jora abokai 15 tarik 15 September tanggal thakuni jormo titin dino dikhangnai joy guru jehor bonai to tara nongai usulo Malaysia patron dino lepas dari kayu untuk Titiya dino kayang ngomong di sini aja. Jai Guru Dada, aku tuh lagi petik. Halo, Bhadra, bisa Bhadra. Aja. Jai Guru. Tarik sulus semua. Ada dak Puruhit dak pari gatung. Jai Guru. Jai Guru Puruhit Dada, pari itu. Jangan mengupai di sini, Bo. Dalam apa di sini dalam ini nih online ini sudah lebih angka berikutnya tahun ini sih wujud tuh nih hari ini online sama orang baik Jai Guru. Jai Guru, dokter nono. Jai Guru. Jai Guru Debbarma. Jai Guru. Mana kaya Joy? Joy. Jai Guru. Lagi na. Boleh. Hormat. Kalau kamu tetap punya kena. Debbarma. Satu sama terus Jai Guru sebentar, satu Jai Guru. Baik. Mohon Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Guru Jai Guru.
Terus